अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ रब्बी जअलनी पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जअलनी रब्बी जअलनी मुक़ीम الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب